Mpenzi mtazamaji wa TMT Official TV, na kusalimu na nikikujuza kwamba ni Antoine Malashi tu mbele ya kamera, nyuma ya kamera ni wake bwana mkubwa Wilson. Kwa siku ya leo tunakujia na mambo mengi ambayo tutakujia nayo yakiwa ni tofauti na yale ambayo umeyazoea kwa kila siku. Leo tuna leader wetu wa Mungu wa Baraka ambaye ni kiongozi wa Kumekucha Tujenge Kwetu ima katika kwa kifupi, ambaye ni Orphe Yamone Akamengele. Siku za nyuma hapo tulikwenda kupata taarifa kwamba Orphe amefungwa, na leo tutakuja kuzungumza na tutakwenda kufunguka mengi, chanzo cha yeye kufungwa na baada ya hapo nini kiliendelea, na mpaka sasa hivi ikiwa tuko naye hapa atakwenda kujieleza mengi zaidi. Na acha nimwachie fursa moja ya kuweza kujitambulisha na tuweze kuendelea na mambo mengine. Kiongozi, jambo. Jambo sana mtangazaji. Kujitambulisha. Naitwa Orphe Yamone Akamengele, nikiwa kijana leader tarafani Fizi, hususan katika jiji la Baraka, ambapo ninaendesha kazi zangu zaidi sana za kimaendeleo na hata zile za kisiasa nazifanya katika tarafa la Fizi. Na muda kama na huu inakuwa katika harakati moja ambayo inayojulikana na walio wengi ya kuhitaji jimbo la Kivu ya Kusini kuweza kugawanyika ama kwa demembre, kwa decouper kwa lugha ya Kimombo. Mambo mengine yanaendeleaje kiongozi? Ndiyo, kweli mambo yanaendelea vizuri zaidi sana, hata kama tumewekwa nguvuni kwa muda mfupi ambao uliopita. Ilikuwa tariki 3 ya mwezi wa 10, basi tulienda kushikwa na wao wafanyakazi wa kitengo cha ujasusi ambacho kinaitwa ANR, Agence Nationale de Renseignement, na walitukamata baada ya kusikia kwamba sisi tunakuwa na lutte inayohitaji province ya Sud Kivu igawanyike. Na basi tuliendelea na zile harakati zetu za kuomba jimbo ligawanyike ili tarafa la Fizi, tarafa la Uvira na sekta ya Itombwe ipate province ambayo itajiongoza yenyewe kinyume na province ya Sud Kivu. Na hiyo province sisi kama vile vinara wa lutte ile tuliita ama tunaenda kuita province ya Nord Tanganyika. Province ya Nord Tanganyika ndio inachukua territoire ya Fizi, territoire ya Uvira na sekta ya Itombwe. Basi wakati tulikuwa tunaelezea raia, tukiwaita kwenye mikutano, tunawaambia tunakuwa katika harakati ya hivi, na sababu ya sisi kuomba province ni kitu gani, ile habari ikawafikia walio wengi ulimwenguni pote, na hata hawa ama hiki kitengo cha ujasusi kilipata ile habari na ilibidi wapate kutuitisha ili tupate kujua nini, wapate kujua wao kumurazi ni nini zaidi sana kisa ama malengo ya lutte hii ya kuomba province ya Nord Tanganyika. Na ndiyo maana tulichukuliwa tukapelekwa huko, hata kama kutuchukua yao ilikuwa kinyume na kadiri jinsi mambo yanapaswa kutendeka, kwa kuwa walikuwa bado hawajanitumia convocation ili nijipresenter physiquement ku ofisi yao. Wao wakatuma tu ordre de mission ya kusema kwamba niko recherche, nikuwe appréhender na nikuwe acheminer kwenye ofisi yao. Ijapokuwa waliutilize ile kama vile kinyume na taratibu, lakini kwangu mimi ilikuwa kama vile jambo nzuri, kwa kuwa ilinibidi nisikilike, ilibidi wanisikie na wajue malengo ya lutte ambayo ninayoimene katika tarafa la Fizi. Labda walikuwa wanawazia kwamba kuna mambo mengine ambayo ninakuwa ninafanya kinyume na haya ya kuomba jimbo mpya ya province ya Nord Tanganyika. Na ndio maana mulisikia kwamba nilikuwa arete nikapelekwa Uvira, na kule nilifanya siku 6 ndani ya jela ndogo ya etat major ya, na zile siku 6 kwangu mimi zilikuwa kama vile siku za uhuru ya hii lutte ya kuomba province ya Sud Kivu, kwa kuwa tulijiexplique kiundani lengo letu ni nini, na tukawaambia kwamba tunaomba province yetu ya Nord Tanganyika ni baada ya kuona udhaifu katika uongozi wa jimbo la Sud Kivu. Ni province ambayo magouvernement provinciaux ambazo zimeshawahi kujisuccede zinashindwaka kuexecute maprojet ya maendeleo katika tarafa la Fizi, katika tarafa la Uvira na hata huko kwenye sekta ya Itombwe. Na hiyo ilitufanya kwamba
tuombe jimbo letu ambalo sisi rasilimali yetu itasaidia hiyo province yetu. Hizi contribution ambazo raia wanatoa, mataxe na maimpo, zitafanya ili jimbo mpya ambalo tunaloliomba sisi lipate kujidevelope. Jeunesse ambayo inakosa makazi kwa sababu gouvernement provincial zetu za Sud Kivu azikuwa kinatia accent sur ile chômage ya jeunesse. Inabidi hii mali ambayo sisi tutapata wakati tunapata province, patakuwa ma direction mbalimbali za jimbo ambazo zitakuwa cree, kutakuwa ma entreprise ambazo zitakuwa hapa katika jimbo letu, kutakuwa vitengo mbalimbali, assemblée provinciale itakuwa hapa, gouvernorat itakuwa, na pale wale ambao wanakosa makazi nao watajiretrouver kidogo, kwa sababu watapata fursa ya kutumika, kwa kuwa ile ma institution zote zitakuwa na besoin ya watu ambao watahitaji kutumika, na ni watoto wa Fizi, watoto wa Uvira, watoto wa sekta Itombwe ndio watatumika katika zile institution, na pale utaenda kutana ya kwamba itakuwa ina réduire taux ya chômage mu province yetu ya Nord Tanganyika, kinyume na jinsi watu waliishi katika province ya Sud Kivu. Na hiyo ilikuwa zaidi sana objectif yetu ya kusema kwamba inabidi tunaomba province mpya. Na kwa kujieleza, walitaka kujua mengi zaidi sana ni wanani waliokuwa nyuma yetu. Je, kuna kuwa wa député ambao wanakuwa nyuma yetu? Tuliwajibu ya kwamba ndio, raia wote wa Fizi na Uvira wako nyuma ya elite, na hata wale wa representant wa raia ambao ni wabunge vile vile nao wanakuwa nyuma ya elite hii ya kuomba province ya Nord Tanganyika. Na labda kwa wakati ambapo ulikuwa gerezani, kulikuwa na hali ambao walikuwa wakikutumikisha kama hali mbaya, namna mfungwa anavyotumikishwa kama tunavyozoea huko nyumbani kwetu? Nitatoa kwanza felicitation kwa hii kitengo cha ujasusi hapa niliposhikwa. Kweli sitasema uongo, walinilea kama vile rais. Yaani nilikuwa napewa matelanjo, nilikuwa nalala hako, kinyume na kawaida ya wafungwa wengine. Utasikia kwamba anaposhikwa hivyo, hasa zaidi sana anere, utasikia watakuweka kwenye gereza ile kali sana, lakini mimi nilikuwa nawekwa ndani ya nyumba nzuri, nalala vizuri, wananinunulia madawa ya mbu na wenyewe wananinunulia chakula. Yaani nilikuwa nalelewa vizuri kabisa, sikuona yale matatizo. Hapa nilienda kuelewa kama watu wanaanza enda na heshimu sheria, hasa hii ambayo inasema kwa ajili ya kumtrete vibaya wafungwa. Inaonekana kwamba kweli kunakuwa services moja ambazo zinaenda kushikilia sheria kama vile kipaumbele. Hapo nitasema kabisa nililelewa vizuri, sikupigwa kabisa, ijapokuwa nilikuwa katika hali ya mfungwa, lakini sikulelewa vibaya. Labda kwa jambo lingine watu watakwenda kujiuliza, yapi mambo ambayo mlikwenda kukubaliana wakati ulikuwa Uvira? Hapa kwa cha kukubaliana ilikuwa tu kupishana katika hali ya kuelewa sheria ya Kongo. Nchi yetu ya Kongo inatupatia fursa ya mtu kujiexprime, kuonyesha mawazo yake. Article 23 ya Constitution, mtu anaweza kuitisha watu ndani ya kikao na anawapatia mawazo ambayo anakuwa nayo, iwe mabaya wala mazuri. Ni kwao wale ambao wanaosikiliza mawazo ndio watajije kuwa mbaya wala nzuri, lakini ile mawazo isiwe kinyume na sheria. Kama vile mtu anaweza kuletea watu mawazo ya kusema kwamba tugabule inchi ya Kongo, ile ni mawazo mabaya. Lakini kama mtu anakuja na mawazo kwamba tugabule province ya Sud Kivu, haiko mawazo mabaya, ni sheria ya Kongo ndio inasema. Ukisoma katiba yetu kwa article ya 4 ndio inasema kwamba kunaweza kuundwa zingine jimbo, zingine tarafa, zingine miji katika nchi ya DRC. Na sisi tulikuwa katika ile mkondo ya kuomba, ama tuko katika mkondo ya kuheshimu article ya 4 ya katiba yetu ambayo inayosema kama kunaweza kuwa kreye zingine entité provinciale, na ni ile ambayo tunaoomba. Sasa wakati mtu akujua nini ambalo mtu analolifanya, anakuwa na mashaka na kufikiri ya kwamba haya anayoyasema hayako ndani ya katiba. Na kila leo tuko na sensibiliser watu kusema kwamba inabidi tunaandika petition, tunaisinye ili ile mkoa tunayoiomba ipate kuja kwetu baada ya bunge kusiege na kuadopter proposition yetu ya découpage ya province ya Sud Kivu. Na ndio maana wao walifikiri kwamba labda ile petition ni ya kufanya soulèvement ya population contre l'état congolais,
waliuliza mambo mengi ya kufuatana. Je, mimi ninakuwa nataka kurudisha Fizi katika ile hali ya zone rouge? Je, ninakuwa nataka kurudisha Fizi katika ile hali ya Zaire mwa Fizi? Nikawaambia ya kwamba sisi mawazo yetu haiko kule kote. Sisi mawazo yetu ni kutaka province ya Sud Kivu igawanyike, tuwe na province mbili, Nord Tanganyika na Sud Kivu ibakie kwake. Sud Kivu ikamate Walungu, Kabare, Kale, Ijwi, na kama itakamata Mwenga na Shabunda ni vyao kule, na sisi province ya Nord Tanganyika inachukua Uvira, Fizi na sekta ya Itombwe. Ni vile niliwaonyesha, nikawaambia kwamba hii lutte yetu iko fondée sur les bases institutionnelles. Yani iko kumisingi ya katiba yetu. Hatuja viole sheria, hatujatukana mtu, tunakuwa nayo na tunaambia raia ni wajibu wa raia kukubali ama kukataa. Na atakubali wakati gani? Wakati petition yetu inasirikile, mwenye apendi hii province ikue hata sinye, lakini mwenye anapenda province ikue atasinye. Na ile ni sheria ndiyo inaruhusu yale mambo yote yafanyike. Na ndiyo maana tuliwaambia kwamba hapa hakuna cha mapatano wala nini, ni kesho wamoja wakubali kwamba kinachotendeka kiko ndani ya katiba, na mimi ambaye naye sema nijue ya kwamba sheria iko pale, nisiendi kinyume na sheria, ni heshimu katiba na nifanye mambo senogisi sheria zetu zinasema. Asante sana Orfe ya Mone Akamengele. Labda kwa pande lingine, raia mji wa Baraka na Fizi pia watakuja kujiuliza labda mambo hayo yanayotumika kwa sababu ya maslahi binafsi. Orfe, situmiki mambo haya kwa sababu ya maslahi binafsi. Je, ile province tutakapoipata ni mimi ndio nitakuwa gouverneur, vice gouverneur, ministre, nachukua ministere 10 zote, ni mimi mwenyewe nitakuwa chef de division, ni mimi mwenyewe nitakuwa sijui chef wa entreprise fulani? Sio kwa maslahi yangu mwenyewe. Ninaifanya kwa maslahi ya raia wote wa Uvira, raia wote wa Fizi, raia wote wa jiji la Baraka, jiji la Uvira na wa sekta ya Itombwe. Ina maana kwamba yale ambayo yanayozungumziwa kwamba eti niko nafanya hii lite juu labda nijipendezeshe, labda sijui jina yangu isikilike, sio kwa sababu ya lile. Ninafanya hii ili hawa watu ambao wameshakuwa muda mrefu wananyanyasika, tuko exploite na watu wamoja, kakikundi ka watu fulani kana miliki walio wengi, na kwa sababu ya ile ilinibidi nitoke katika ukimya, kwa sababu walio wengi, raia wengi wanaisema, lakini wanaisema kwa uficho. Lakini mimi nakuja kuisema wazi kwa kuwa ninakuwa na ile fursa ambayo katiba ilinipatia ya kusema mambo yangu yote wazi. Yaani siifanyi kwa maslahi yangu, naifanya kwa maslahi ya raia. Labda hapo kwa maslahi binafsi au maslahi ya raia, unaweza kuomba raia wa mji wa Baraka na Fizi kitu gani? Mimi ninaweza kuomba kwamba tushikamane katika hii lite ya kuomba province ya Nord Tanganyika, kwa sababu itakuja kusaidia walio wengi na mengi yataonekana. Wajue kwamba province inakuwa na maentereza mingi sana. Labda watu hawajui. Huko Bukavu huko wenzetu wanapata maentere mingi sana, lakini zinaishia mwa watu, mifuko ya watu, hawatekelezi kazi ambazo zinahitajika kufanya zile entere. Na raia wa Baraka, raia wa Fizi na wale wa Uvira na sekta Itombwe, tushikamane katika elite. Ni msaada bora kwetu. Haya mabarabara yote ambayo yanafungana mpaka sasa hakuna communication entre les villages. Wakati tunakuwa na gouvernement yetu provincial, gouverneur atakuwa pale kwa ajili ya kufungula ma-accès mweneo zote. Ma village patakuwa communication entre les villages, entre les secteurs. Na ile mabarabara, ma route de dessert agricole zitajengwa. Mahopito, gouvernement provincial itajenga. Unasikia? Yani hata maabiro ya service unakutana kama province ya Sud Kivu haziexist, hazijengi, gouvernement ijengi. Lakini wakati tunakuwa na gouverneur wetu hapa, atajengea maofisi, atajenga mambo mengi, mahopito, maekole. Jiulize, kuanzia tukamate tu territoire ya Fizi, kuanzia Makobola mpaka Force Bendera, ni wapi kwenye ulishaona gouvernement provincial ya Sud Kivu depuis miaka na miaka? Wapi kwenye ulishaona masomo inaandikiwa eti financé par le gouvernement provincial du Sud Kivu? Hautaionaka. Hospitali ambayo aseme ilijengwa na gouvernement provincial ya Sud Kivu, hautaionaka. Barabara ambayo inafunguliwa na gouvernement provincial ya Sud Kivu, hautaionaka. Tuko na barabara ya intérêt provincial, route Mwenga, ambayo inapaswa kuunganisha territoire ya Fizi, territoire ya Mwenga, territoire ya Walungu kule, lakini ile barabara ya fani inakufa kwa kuwa kuna kwa udhaifu katika uongozi wa province ya Sud Kivu.
Ndio maana sisi tunahitaji tuwe na province yetu ambayo itafungua ile mabarabara yote na kuunganisha materitoire ambazo zitakonstitue province ya Nord Tanganyika. Asante sana mtazamaji wa TMT Official TV, tuko na Yafone Orfe Kamengele mbele ya TV yetu ya nyumbani ambayo ni TMT Official TV, na kwa siku ya leo anakuja kutuonesha nini chanzo cha yeye kufungwa na mpaka sasa kile ambacho kipo moyoni mwake ndio kile ambacho anakuja kukifunguka kwa mdau. Labda Orfe, kwa kumalizia ungekuwa na kitu gani ambacho tena unaweza kuongezea kwa raia wa mji wa Baraka na wale ambao waendelea kutufuatilia kwa mdau? Nitawaambia kwamba petition itaingia uwanja hapa tu karibuni lundi. Leo tuko siku ya 4. Najua siku ya kwanza petition yetu itaanza circuler. Raia wote wasaini petition ya kuomba revision ya constitution. Constitution yetu ibadilishwe kwa ile kipengele cha pili, deuxième article, ambayo inasema kwamba nchi ya Kongo inaundwa na vile ya Kinshasa na province ama majimbo 25. Isiwe tu province 25 na vile ya Kinshasa, lakini iwe province 26 na vile ya Kinshasa, ndio zote pamoja zijumuishe kuwa province 27, ili hii province yetu ya Nord Tanganyika nayo ifigire parmi ma province ya République démocratique du Congo. Kumbe wasaini petition, wasikose kusaini. Najua tutaituma hata kwenye mitandao, watu watasaini petition, wenye kuwa Ulaya, wenye kuwa Marekani, wenye kuwa Oceania, Australia, wote watasaini ile petition. Ikiwa tu unakuwa mtoto wa tarafa la Fizi, mtoto wa tarafa la Uvira, mtoto wa sekta ya Itombwe, mtoto wa province ya Sud Kivu, kwa kuwa kuna makabila ambayo sio ya Sud Kivu lakini wako hapa, nao ni watoto wa hii jimbo, nao watasaini petition. Kwa hiyo tunawaomba wote watakapoona ile petition inafika ama kile kibarua cha kuomba jimbo ya Nord Tanganyika kinawafikia, wasihezite, wasishite kusaini ile petition. Wasinye sans problème, na wanaandika pale numero national ya carte de lecteur yao ili kumuidentifier très bien ya kwamba ni mkongomani anaye saini kuwepo kwa jimbo mpya ya Nord Tanganyika. Asante sana Orfe, ujumbe wako wa mwisho juu ya kufunga mazungumzo yetu ya siku ya leo. Ndio, ujumbe wangu ni kusema kwamba lit inaendelea, haitaishia hapa, kwa sababu nilifungwa eti lite iishie pale. Mimi nitaendelesha lit, na ikiwa sio mimi tu, kuna kuwa watu wengine ambao wataendelesha lit. Yeyote ile ambaye ameshasikia hii habari na anajua intérêt ya nouvelle province ambayo tuko naiomba, basi ataendelesha lit. Kumbe tuondoe woga, Wakongomani tuondoe woga, watoto wa Uvira, Fizi na sekta Itombwe tuondoe woga. Haki ya mtu haipanwi kwa sahani ya oro, lakini haki ya mtu anaipiganiaka kwa kuipata. Tukifunga mikono hatutapata haki yetu. Kumbe tuondoe woga na province ya Nord Tanganyika tutaipata ikiwa tunahitaji. Orfe, nasema tunakushukuru kwa muda wako. Ni mimi nashukuru zaidi sana. Asante sana mtazamaji wa TMT Official TV, na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia vile ulianza mwanzo na pia kufika mwisho wa mazungumzo yetu. Mbele ya kamera ni Anton Malashi, nyuma ya kamera ni wake bwana mkubwa Wilson. Kwanza nikuombe usikose kulike, kucomment na kushare kazi zetu na kuwa unatufuatilia kwa kila siku. Bye na kwa wakati mwingine.